पुलिसनि शाखथारमा बाई मानजाखा ड्राग्स नखबै खरकनै Phekjaknai baniya khwlai सांग्रं सालो Phekjaknai मानि बिसिंति आरकेपुर थानानि पुलिस नाइतो खुतु खलाइका उदयपुर माताबाड़ी आमचायो आरकेपुर थानानि ओसी एएसआई शहीन आहमेद शाखा उदयपुर माताबाड़ी आमचायो शाल कलक रमिनो खरकनै Phekjaknai baniya khwlai तंगहिनी कक्का सामानि आरकेपुर थानानि पुलिस नाइतो खुतु खलाई माताबाड़ी हातिनि खरकनै Phekjaknai baniya khwlai romkha ताई बरकनि खोंसा स्कुटी ताई अटो मालखुंनो खबै खरकनै Phekjaknai baniya khwlai romoi आरकेपुर थाना तुबई फाइका उलो खरकनै Phekjaknai baniya khwlai नगर नाइतो खुतु खलाइनाय हिनी शाखा पुलिस দুজন লোককে আটক করেছি আপনার বাইশে হিরোইনের বাইশে দুজন নাম হলো একজন রূপক সরকার আর একজন উৎপল নমক দাস ধরেছি সঙ্গে ওদের একটি স্কুটি রয়েছে একটি অটো গাড়ি রয়েছে কোথা থেকে পেয়েছেন স্যার? মাতাবাড়ি বাজার থেকে আজ কি করেছেন কিছুক্ষণ আগে নাকি? কিছুক্ষণ আগেই 10 মিনিট আগে করেছি। আচ্ছা, আর যে দুজনকে আটক করা হয়েছে তাদেরকে কি গ্রেপ্তার করা হয়েছে নাকি নরমাল গ্রেপ্তার করা হয়েছে? उदयपुर बेटोनी गौतम ब्यूरो रिपोर्ट खुम्पुई।